Donc c'est un médecin, c'est un chirurgien, donc il vient trois fois par an dans le pont de Gaza pour opérer et pour consultation, pour former. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, il est auteur. Et aujourd'hui, il est venu pour présenter son livre devant les professeurs et les étudiants de la faculté de droit à cette université. Donc on te remercie beaucoup pour cette visite. First of all, how long we have? قديش وقت؟ نقول له قد ما بدك. 6 دقائق. نص ساعة بعدين نقاش. قديش الشباب يسألوا 30 minutes talk. It's up to you. 30 minutes talk and 30 minutes question. Take your time. Okay. We are free. Second, I have a question for the audience. Who would like to have the talk in English? No, maybe all with French because we need Arabic language. Who Yes, can you. understand English? And raise your hand. حتى يخلي بالانجليزي ونساله بعدها لا لا سيبك من واحد او اثنين ناقش بالعربي لسه احسن لنا عشان نعرف ايش بيقول. احنا بعثنا الورقات تكتبوا عليهن الملاحظات. Translation into Arabic. You are going to speak English? I prefer to speak English, yes. Because I'm sure that some of you can understand. هو حابب يحكي بالانجليزي. كيف traduire pour toi, c'est ça? Actually, there's no one can translate English to Arabic except me, and also my English doesn't support me to translate the professional the English. I prefer speak, but you can speak French. No problem. هو يا جماعة حابب يحكي باللغة الإنجليزية، هو فرنسي حابب يحكي باللغة الإنجليزية فبسأل مين بيقدر. Les portes sont ouvertes إن كل الطرق الأبواب مفتوحة en direction de deux États لحل الدولتين ou en direction d'un seul État, أو حل الدولة الواحدة القومية à la condition que le droit à l'autodétermination ait été appliqué وأن يكون القانون الدولي محترم et que la population ait choisi librement de se fondre dans un État unique. وأي شعب له حق يعيش في دولة سواء متحدة أو دولة حرة. Donc aujourd'hui, l'État de Palestine existe, اليوم دولة فلسطين كسلطة معترف ses فيها frontières ne sont pas définies ولكن حدودها غير معترف فيها وغير محددة. et tout reste ouvert. كله مفتوح. En ce qui concerne le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, بالنسبة للسكرتير العام للأمم المتحدة il a dit exactement la même chose. حكى نفس الشيء Légalement, la Cour pénale internationale ne dessine aucune frontière. إنه محكمة الجناية الدولية ليس لها أن تحدد الحدود لأي دولة. Mais ce qui est important, c'est que quand un pays adhère à la Cour pénale internationale, ولكن المهم إنه أي دولة لما تنضم إلى محكمة الجناية الدولية il a tous les droits et les devoirs de chaque membre. يكون لها حق وواجب أي دولة عضو في المحكمة. Le droit, c'est celui de faire ouvrir une enquête. حقها أنها تطلب شكوى وتفتح تحقيق. Et lorsque l'enquête est ouverte, tous les crimes de guerre commis par tous les partis sont examinés. وجميع جرائم الحرب التي من الدول يجب أن تفحص. Les crimes de guerre commis par les Israéliens, جرائم الحرب التي تم عملها من الإسرائيليين. en sachant que ce sont les dirigeants israéliens qui sont ciblés et non pas les soldats, les dirigeants, les responsables. طبعا هم المسؤولين الإسرائيليين وليس الجنود الذين أطلقوا النار. Mais tous les crimes de guerre sont investigués. وكل جرائم الحرب يجب أن يحقق فيها. Et Fatou Bensouda mentionna dans son rapport textuellement وفاتو بن سودة في تقريرها المطوع قالت les crimes de guerre commis par l'autorité palestinienne, جرائم الحرب المتبعة من السلطة الفلسطينية les crimes de guerre commis par le Hamas. وجرائم الحرب المتبعة من حماس. Mais il faut lire le statut de la Cour pénale internationale. ولكن يجب قراءة الدستور والقانون المحكمة الجنائية الدولية. L'article 31 précise bien que s'il y a un agresseur et un agressé, المادة رقم 31 يقول إذا فيها معتدي ومعتدي عليه. L'agressé dans des situations extrêmes, المعتدي عليه في وضعية صعبة جدا. qui sont celles que vous vivez à chaque fois qu'il y a une offensive israélienne. زي اللي انتم بتعيشوه بعد كل عدوان إسرائيلي عليكم. S'il est amené à réaliser des crimes de guerre
pour sauver la population, لانه اللي بتعيشوه انتم جرائم حرب pour قانونية protéger des biens civils, بدعوى حمايه المدنيين. il bénéficiera de l'immunité. ولكن اسرائيل دوله فوق القانون ولها قانون خاص. طبعا محكمه الجنايات الدوليه لديها عمل شاق وطويل جدا. Avec des moyens très limités. بامكانيات محدوده جدا. Donc elle ne va pas ouvrir une enquête pour chacune des plaintes qu'elle reçoit. تقدرش تفتح تحقيق في اي شكوى في الشكاوى الكثيره التي تتلقاها يوميا. Donc il y a un certain poids politique à apporter pour pousser le procureur à ouvrir une enquête. طبعا يجب يكون ضغط سياسي على المدعي العام حتى يفتح تحقيق. C'est la seule étape politique du processus. هو المسار الوحيد المرحله الوحيده التي عشان يفتح تحقيق المدعي العام. Quand la plainte est déposée par exemple par un État qui est membre de la Cour pénale internationale, ça a plus de force. إذا الشكوى قدمت من دولة أو من سلطة فبكون لها حظ كثير أنها تنجح. Ça veut dire que cet État va participer complètement à l'enquête, il va collaborer complètement. طبعا هذه الدولة حتشارك بشكل كامل في التحقيق بجميع إمكانياتها كدولة. Et quand c'est un État membre de la Cour pénale internationale qui dépose plainte, l'ouverture d'enquête est pratiquement automatique. وإذا كانت هذه الدولة عضو في محكمة الجنايات فتح الشكوى يكون أوتوماتيك. Lorsqu'Amina est allée en 2009 à la Cour pénale internationale, la Palestine n'était pas membre de la Cour pénale internationale. لما أمينة راحت في 2009 لمحكمة العدل الدولية فلسطين كسلطة لم تكن عضو في محكمة الجنايات الدولية. Donc la plainte n'a pas été détruite, elle a été enregistrée, mais il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête. طبعا الشكوى تم قبولها ولكن لم تسجل لأنه لم تكن هناك دولة أو سلطة تطالب فيها، كانت من أفراد. La deuxième série de plaintes venues de la bande de Gaza avait un poids plus important. الشكوى الثانية اللي جت من قطاع غزة كان لها وزن وتأثير أكبر. C'était au milieu de la guerre de l'été 2014. كانت في قلب حرب 2014. Et pour déposer cette plainte, nous avons demandé au ministre de la Justice, Salim Al-Sakka, طبعا في هذه الفترة كان وزير العدل سليم السقا qui était à Gaza, اللي هو موجود في غزة sous les bombes, تحت القصف تحت القنابل. et au procureur général de Gaza, Ismail Jaber. وللمدعي العام في النائب العام في قطاع غزة إسماعيل جابر. Et ils ont rédigé une plainte à la Cour pénale internationale. طبعا كتبوا شكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية. Avec un mandat pour l'avocat accrédité. طبعا كان المحامي له تفويض منهم. Et donc le 25 juillet 2014, la procureure a reçu une plainte pour crime de guerre depuis Gaza. في 25/7/2014 المدعي العام تلقى شكوى رسمية من قطاع غزة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية. Quelques jours plus tard, Mahmoud Abbas a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki. بعد عدة أيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل وزير خارجيته رياض المالكي إلى لاهاي. À la Cour pénale internationale. لمحكمة الجنايات الدولية. La procureure a dit la plainte que j'ai là sur mon bureau, est-ce qu'elle vient de la Palestine, de l'État de Palestine? طبعا النائب المدعي العام حكى لرياض المالكي هل هذه الشكوى اللي قدامي من غزة هل اجت من دولة رسمية بشكل رسمي من سلطة فلسطينية؟ Et la réponse a été non. طبعا رياض المالكي قالوا لا مش بشكل رسمي. À partir de l'automne 2014, après la guerre, بعد نهاية الحرب في خريف 2014 une très forte pression a été faite sur Mahmoud Abbas, كان في ضغط كثير على الرئيس الفلسطيني محمود عباس, qui finalement a décidé d'adhérer à la Cour pénale internationale الذي قرر أخيرا أنه يضم فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية en janvier 2015. في شهر 1 2015. Donc c'était un acte politique très important طبعا كان عمل سياسي مهم جدا qui pouvait permettre d'ouvrir tout de suite une enquête. الذي يسمح بفتح شكوى في الحال. Mais Mahmoud Abbas s'est arrêté là ولكن محمود عباس وقف هنا et il n'a pas déposé plainte. ولم يقدم شكوى. Et la plainte a été déposée seulement pendant les marches du retour, والشكوى قدمت فقط في أثناء مسيرة العودة. 3 ans et demi plus tard. بعد 3 سنوات ونصف. À ce moment-là,
Une plainte a été déposée, l'article 14 a été activé, طبعا شكوى رسميه قدمت في 2017 والماده رقم 14 تم تفعيلها. et donc il devenait inéluctable qu'une enquête allait être ouverte à la Cour pénale internationale. كانت الطرق كلها متاحه لفتح تحقيق رسمي في لدى محكمه الجنايه الدوليه. Et c'est ce qui a été fait. وهذا اللي صار. Pendant ce travail, toujours de ce temps, toujours depuis Gaza, طبعا من خلال غزه في البدايه une équipe très secrète في عندنا كان فريق سري a travaillé au recueil de plaintes. عشان يجمع الشهادات والشكاوى. Lorsque vous êtes un juge عندما تكون قاضي او مدعي et que vous venez vous plaindre, ولما تشكي il faut des preuves absolues. يجب يكون عندك دلائل دامغه. Une image de télévision ne suffit pas. صوره قصف ومذبحه في التلفزيون لا تكفي. C'est une véritable profession que de recueillir les plaintes. لانه هذه مهنه انك تجمع الشكاوى بشكل مهني. Par exemple, pendant les marches du retour, طبعا من خلال مسيرات العوده مثال des équipes ont été déployées sur toute la frontière كانت فرق قانونيه منتشره حول الحدود. et à chaque fois qu'il y avait un blessé ou un mort, ولما كان يكون شهيد او مصاب un membre de l'équipe venait tout de suite pour savoir le nom de la personne, طبعا كان فريق الحقوقي يجي يشوف مين هو الشخص اللي استشهد اسمه prenait les noms des personnes autour, des témoins, وياخذ الشهادات اللي de ceux حواليه qui faisaient des vidéos. واللي عملوا فيديوهات Tout ça était noté كله كان مسجل et après le blessé emmené immédiatement à l'hôpital. والجريح يروح مباشره على المستشفى. À l'arrivée aux urgences, un deuxième équipe pose la question: qui êtes-vous? ولما يصل Où الى étiez-vous? العمليات كي في فريق ثاني بيسالوا من انت؟ كيف انجرحت وكيف Qui انصبت؟ était avec vous? مين كان معك؟ All right. وبنكتب Après, my poor, I take you as an example. You went to the theater for surgery. Vous allez il est emmené en salle d'opération. وبعدها بيروح على العمليات الله يرحمه. Une nouvelle équipe est là. وفي فريق ثالث الان بيستجوبوا. On fait des prélèvements. نعمل استقطاع Et si on prend une balle, on la met dans une boîte qu'on ferme hermétiquement. اذا كان في مصاب برصاصه بناخذ الرصاصه بنحطها في علبه بنغلقها Et tout ça, c'est mis dans un coffre. وهذا بنحطه في خزنه. Les reports des chirurgiens, وتقرير الجراحين les rapports d'autopsie المحلفين والجراحين والاطباء sont partie du dossier. هم جزء من الملف. Chaque témoin qui a donné son nom كل الشهادات الذين شهدوا va être appelé pour venir dans le bureau des investigateurs, اي شاهد كان يستدعوه عشان يجي في مكتب المحققين عشان va ياخذوا donner sa شهاداته pièce d'identité, بيدي بطاقته son email, وايميله son téléphone, وجواله et on va écouter et écrire tout ce qu'il raconte. بنسمع شهاداته وبنكتب Donc vous voyez que pour faire un dossier correct, عشان نعمل ملف صحيح c'est un énorme travail. بده شغل كثير جبار. Malgré tout, à ce jour, رغم هذا لحد اليوم plus de 4000 dossiers de plaintes individuelles 4000 شكوى فرديه dans les formes de la Cour pénale internationale ضمن اطار مشروع قانون الجنائي الدولي sont partis depuis Gaza et arrivés sur le bureau du procureur. طلعت من غزه 4000 شكوى وصلنا الان لمدعي الجنائي الدوليه. Donc vous voyez le travail hautement professionnel qui est nécessaire. وهذا كان شغل كثير مهني. Je prends l'exemple, alors quel était le nom de ce pauvre qui avait deux jambes coupées, Ibrahim, qui avait les deux cuisses coupées et qui a pris une balle. ابو روقه Non. سي دكون دو شاطئ. Oui. الشهيد اللي كان مقطوع هذا اللي استشهد في مسيره العوده. Abu Turaya. أبو تريا. For instance, Abu Turaya with both thighs, Abu Turaya avec les deux cuisses amputées, ابو ثريا اللي كان مشلول a été tué d'une balle en plein front. تم في جبهته في راسه تم قتله برصاصه. Immédiatement, les Israéliens ont dit la balle était palestinienne. الاسرائيليين قالوا الرصاصه فلسطينيه. Donc il a fallu tout de suite faire une autopsie, طبعا عملنا تحقيق جنائي في الموضوع filmer en continu l'autopsie sans aucune interruption. تم تصوير بشكل
متواصل pour montrer que la balle a été sortie pour la première fois وكيف طلعوا et رصاصة qu'elle était bien israélienne. وإنه هذه الرصاصة كانت إجت من الجانب الإسرائيلي. Donc si toutes ces choses ne sont pas faites, les dossiers ne seront pas examinés. لو ما كانش اللي هي شهادة المحكمة الجنائية ما تطلعش في هذه الملفات. Donc c'est grâce à ce travail underground بفضل هذا qu'aujourd'hui, العمل la procureure a dit, nous avons une quantité énorme de documentation depuis la bande de Gaza. المدعي قال عندنا كمية كبيرة من الشهادات من قطاع غزة. Et ces plaintes sont des plaintes individuelles de personnes ou de familles. وهذه الشهادات سواء كانت من أفراد أو من عائلات Personne ne peut décider de les annuler. ولا حدا ممكن يلغيها. Et donc, après 5 ans d'investigation préliminaire, بعد 5 سنوات من التحقيق المبدئي والأولي la procureure Fatou Bensouda a décidé d'ouvrir une full investigation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des auditions, des procès et des condamnations. فاتو بنسودا اللي هي المدعي في ذلك الوقت فتحت تحقيق أولي في جرائم الحرب الإسرائيلية. Donc il n'est pas exact de dire que la justice n'avance pas. فلازم يكون عندنا أمل إنه العدالة حتاخذ مجراها. Cela nécessite d'un haut professionnalisme وهذا يتطلب مهنية عالية et des avocats accrédités connaissant la Cour pénale internationale et le droit international. محامين معتمدين ومهنيين بيعرفوا القانون الدولي وأسرار القانون الدولي. Alors la réaction israélienne, lorsque l'enquête a été ouverte, le 5 février 2021, رد الفعل الإسرائيلي لما في 3 جانفي 2021 تم فتح تحقيق أولي في هذا الموضوع. la réaction a été, ça n'a pas d'importance. إنه طنش ما لهاش أهمية التحقيق هذا. Ça, c'était la réaction officielle. هذا كانت رد الفعل الرسمي الإسرائيلي. Mais au fur et à mesure qu'on lit les déclarations qui ont suivi, ولكن لما تبعنا التحقيقات on a vu والتصريحات qu'une véritable peur s'installait. كان في خوف لدى الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع. Et dans le même temps, Fatou Bensouda a été très intelligente. فاتو بنسودا كانت مدعية ذكية جدا. Elle avait le droit d'ouvrir l'enquête كان لها حق أن تفتح تحقيق sans demander à la Cour, au juge, l'autorisation. من غير ما تطلب من القاضي التحقيق إنه رأيه. Mais elle a voulu que les juges de la Cour s'investissent dans sa décision. ولكن هي حابة تكون القضاة يكونوا موجودين معها في التحقيق. Et donc elle a fait un long rapport عملت تقرير مطول accessible en anglais sur le site de la Cour pénale موجود internationale. هذا في اللغة الإنجليزية على موقع المحكمة. Vous avez vraiment à le lire. يجب أن تقروه. Et elle a demandé au juge وطلبت من القاضي sur quel territoire je vais faire l'enquête. حول أي أراضي سوف يتم التحقيق. Et elle a suggéré de faire cette enquête sur la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, وطلبت أن يكون تحقيق حول 3 أراضي غزة الضفة الغربية والقدس. en précisant bien entendu que la Cour pénale internationale ne trace pas les frontières de la Palestine. لازم تعرف أنه محكمة الجنائية ما لهاش دعوة في الحدود لفلسطين دولة فلسطين. هو 20 سنة بيجي من على قطاع غزة. Et je travaille dans le milieu des médecins, des infirmiers et des infirmières. وبشتغل مع الأطباء والممرضين والممرضات. Et tout le monde parle anglais. كله بيحكي إنجليزي إلا أنتم. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas appris l'arabe. عشان هيك ما تعلمش العربية. Et je pense que c'est très très important de parler l'anglais, مهم جدا انكم تحكوا انجليزي. et notamment dans la question du droit et du droit international. خصوصا من مجال الحقوق والقانون والقانون الدولي. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vais vous dire est accessible en français et en anglais sur le site de la Cour pénale internationale. كل اللي حاحكيه متوفر باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية على موقع محكمة الجنايات الدولية. Donc c'est absolument indispensable pour des étudiants en droit d'aller directement à la source qui sont des sources en anglais. عشان هيك بالنسبة لطلبة زيكم طلبة حقوق لازم تروحوا على المواقع اللي باللغة الإنجليزية عشان تثروا معرفكم بقانون القانون الدولي. Alors le livre qui est ici a été traduit en français, en anglais et en arabe. طبعا هذا الكتاب تم تبعته باللغة الفرنسية وتم ترجمته للغة الإنجليزية واللغة العربية. Ici il s'agit de la version arabe. هذه طبعا النسخة العربية.
Et je viens de voir le doyen de la faculté de droit, Non, le président, je viens de voir le président de la faculté, de l'université, طبعا شاف الدكتور رئيس الجامعة حالا et il est convenu que je vais lui remettre cet exemplaire وحيخلي له نسخة باللغة العربية لرئيس الجامعة et il va l'imprimer ici gratuitement pour les étudiants qui en feront la demande. طبعا حيتم تبعتها من رئاسة الجامعة وتوزيعها مجانيا على طلبة ومحاضري الجامعة. Par ailleurs, ceux qui parlent anglais, mon email, mon adresse mail est à disposition si vous souhaitez par la suite rester en contact avec moi. وطبعا في آخر الجلسة هخلي الإيميل تبعي وإذا حابين تتصلوا فيا بكل ترحاب. Alors ici, on va parler de droit international et en particulier de crimes de guerre. احنا اليوم حنحكي عن القانون الدولي خصوصا جرائم الحرب. Et la seule institution internationale habilitée à traiter des crimes de guerre, c'est la Cour pénale internationale. والمحكمة الوحيدة اللي بتبث في الجرائم هي محكمة الجنايات الدولية. Alors je me souviens, ça fait 20 ans que je viens ici 3 fois par an à Gaza. طبعا أتذكر أن أنا باجي 3 مرات في السنة من 20 سنة إلى قطاع غزة. Quand je parlais de la Cour pénale internationale à des responsables de partis politiques ici, لما كنت أحكي على محكمة الجنايات الدولية لمسؤولين سياسيين هنا la réponse était le droit international a été fabriqué par les Occidentaux pour les Occidentaux. إنه القانون الدولي تم صنعه واختراعه من الغربيين للغرب. Et maintenant, avec le temps, la position des mêmes responsables politiques a complètement changé. ومع الوقت المسؤولين السياسيين اللي حكيتهم الكلمة هذا موقفهم تغير مع الوقت. Et dans beaucoup de communiqués des dirigeants de ce pays est mentionnée la question du droit international et des crimes de guerre. وكثير مسؤولين سياسيين واحزاب سياسيه في فلسطين بتركز في بياناتها السياسيه على جرائم الحرب وعلى القانون الدولي. Alors vous en êtes peut-être pas conscient, mais c'est d'ici de Gaza que sont parties les premières plaintes à la Cour pénale internationale. يمكن انتم مش واعيين او مش عارفين انه الشكاوي الاولى لمحكمه الجنايات الدوليه انطلقت من قطاع غزه. Après la guerre de 2008-2009, بعد حرب 2008-2009 une plainte a été déposée auprès de la procureure de la Cour pénale internationale. شكوى رسميه من غزه للقاضي تاع محكمه الجنايات الدوليه. Alors dans ce livre, je raconte toutes les étapes de la procédure concernant les Palestiniens et la Cour pénale internationale jusqu'aujourd'hui. طبعا في هذا الكتاب بعمل جميع المراحل لهذه المسارات وهذه الشكاوي التي عقدت من طرف محكمة الجنايات الدولية سواء كانت في فلسطين أو في قطاع غزة. Et donc en lisant ce livre, vous allez apprendre le droit international en même temps que votre propre histoire. طبعا لما تقروا هذا الكتاب هتتعرفوا على محكمة الجنايات الدولية زي ما بتعرفوا تاريخكم انتم كفلسطينيين. Moi-même, je suis chirurgien et donc j'ai appris ce que j'ai écrit dans ce livre. أنا بالنسبة لي كجراح تعلمت بكتابة هذا الكتاب أشياء كثيرة عن عمل محكمة الجنايات الدولية. Tout ce que j'écris dans ce livre sur le plan légal est contrôlé par mon ami maître Gilles Devers. طبعا كل ما كتبته هو مراقب ومفحوص ومراجع من زميلي جيل ديفير وهو محامي. Qui est le principal avocat des Palestiniens à la Cour pénale internationale. وهو المحامي المكلف من الفلسطينيين لدى المعتمد لدى محكمة الجنايات الدولية. Avocat qui par ailleurs est accrédité à la Cour pénale internationale. وهو محامي معتمد لدى محكمة الجنايات الدولية. Donc tout ce qui est sur le plan légal dans ce livre est strictement exact. وكل ما هو قانوني وشرعي وفي الكتاب هو معتمد رسمي من هذا المحامي. Donc en 2009, la jeune Amina s'est rendue à La Haye, à la Cour pénale internationale. طبعا البنت أمينة في 2009 راحت إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هولندا. Elle avait 16 ans. كان عمرها 16 سنة. Sa plainte a été reçue. شكوتها تم قبولها. Sa famille avait été exterminée. وكل عائلتها طبعا ماتت في المجزرة الصهيونية. On arrive ainsi à l'entrée de la Cour pénale internationale face au procureur. طبعا دخلنا للقاضي المدعي العام للمحكمة الدولية. Et le procureur est la seule personne à pouvoir décider d'ouvrir une